Shalom, shalom. The Lord. Nous rendons grâce à Dieu We thank the Lord pour son amour et sa for bonté. His love and His goodness. J'ai toujours dit, I always say, Dieu est bon. the Lord is good, Et sa bonté dira toujours, and His goodness is de there génération en génération. from generations to generations. Dieu est The bon. Lord is good. Bien-aimé, Beloved, sans plus tarder, Without any nous hesitation, allons prier pour le I'm going to pray message. for the message. Emmanuel, nous te rendons des actions de grâce, toi le maître de toutes choses. Viens, ô Dieu, prends contrôle de ce bon moment. Règne en roi, maître suprême, règne en tout-puissant. Ta parole nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Et poussé de ton esprit, les hommes en parlent de ta part. Que l'homme se taise et que ton esprit nous parle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Amen. Alléluia, Amen. alléluia. Amen. Bien-aimés, Beloved, nous voulons parler d'un I thème want to speak about a theme qui sera intitulé that will be titled, Déchire le voile qui voile ma vie. Tear the Veil That Is Veiling My Life. Déchire le voile qui voile ma vie. Tear the veil that is veiling my life. Bien-aimé, c'est une demande Beloved, it's a demand de qui et de toute personne that of everyone qui a besoin de voir clair dans sa vie. that wants to see clearly in Qui their peut life. déchirer cette voile? Who can tear that veil? Il n'y a que Dieu. It's only the Lord. Il n'y a que It's only Jésus-Christ. Jesus Christ. C'est lui qui est capable He is capable de déchirer of tearing la voile qui nous voile. the veil that is covering us. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, Beloved, nous avons un passage que we have a nous allons passage commencer. that Nous we're sommes going to dans start with. Ésaïe, We're in Isaiah. Ésaïe chapitre 25. Isaiah chapter 25. Nous allons prendre le verset 6 et We're le going to take verset verse 7. 6 and 7. La Bible nous The Bible is dit, telling us, le verset 6, verse 6, l'Éternel des armées and Jehovah of armies prépare à tout le peuple will certainly make for all the sur peoples cette in montagne this mountain un festin a banquet de mets succulents, of well-oiled dishes, un festin de vin vieux, a banquet of wine kept of the dregs, de mets succulents, of well-oiled dishes plein de moelle, filled with marrow, de of wine, vin of wine, vieux, de vin of vieux wine, clarifié. kept on the dregs filtered. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Beloved, il faut savoir you need to know que le festin, that the feast, que le festin the feast représente plutôt represents la instead générosité de generosity Dieu. of the Lord. Ici, nous avons lu, Here we read, la Bible nous the dit, Bible is telling us, dans les passages d'Ésaïe que nous venons de in the lire, book of Isaiah that we la come from Bible reading, nous the Bible dit, is telling us, l'Éternel des armées the Lord of armies prépare à tout le peuple, prepares for all the people sans distinction. without distinction. Nzambe The Lord azo préparé is milulu, preparing, azo préparé fête He's preparing a feast pour tout le monde. for everyone. Cela veut dire, That means, bien-aimé, beloved, peu importe ton état, no matter your le state, Seigneur ne rejette the personne. Lord rejects no one. Il ne rejette He personne. does not reject anyone. Il invite tout le He's monde. inviting everyone. C'est à l'homme de It's for men décider. to decide. Bien-aimé, Beloved, c'est à l'homme de it's prendre for la men to décision. take a decision. Parce que Dieu a laissé le choix à l'homme. Because the Lord has given the choice to men. C'est ainsi que la Bible dit, It says the Bible is il a telling mis us, devant He l'homme put in front of a deux man chemins. two ways. Il a mis deux He chemins. put two ways, La vie et le bonheur. life and goodness, La mort et la malédiction. death and malediction. Mais Dieu, selon Dieu, But according to the Lord, il préfère que l'homme choisisse la He vie. prefers for men to choose life. Bien-aimé, Beloved, laisse-moi te me dire tell you que tu n'as pas été créé pour la that malédiction. you're not created for malediction. Tu as été créé pour le salut. You're created for salvation. Peu importe ce que tu vis, No matter what you're living, peu importe ta vie no matter ancienne, your ancient life, peu importe ce que tu te retrouves à no matter what you're l'intérieur. finding yourself in, Bien-aimé, Beloved, cela veut dire peu importe ta vie that means no actuelle, matter your actual life, il y a l'appel de Dieu. there's the calling of the Lord. Alléluia. C'est à l'homme de décider. It's for men to Toi decide, qui auras la grâce you that will have the de nous grace suivre, to follow le us. Seigneur a besoin The de Lord toi. needs you.
Alléluia. Amen. La Bible dit, The Bible is telling us l'Éternel des armées the Lord of armies a préparé will à certainly make tout le peuple for all the people sur cette montagne this mountain un festin a banquet de mets succulents. of well-oiled dishes. La Bible a bien dit Bible clearly des mets said succulents. Of well-oiled dishes. Un festin de vins vieux. A banquet of wine kept on the Des dregs. mets succulents pleins de moelle. Of well-oiled dishes filled with marrow. De vin vieux clarifié. Of wine kept on the dregs filtered. Il faut savoir, comme je l'avais You dit, need to know, like que I le said, festin that the feast représente la represents générosité de the Dieu. generosity of the Lord. La générosité de The Dieu generosity of the qu'il Lord offre that offers de mets succulents et succulent de vieux, hands. de vins vieux. Et le vin vieux et le mets succulent And the well-oiled et dishes de vin vieux and the wine kept on the dregs symbolise de joie symbolizes joy et de bénédiction and que benedictions Dieu a préparé pour that the Lord tout has le monde. prepared for everyone. Bien-aimé, Beloved, la Bible nous dit the Bible is telling us la volonté de Dieu the will of the est Lord que l'homme puisse vivre des bonnes is choses. for men to live good things. Volonté dans Nzambe The will of the Lord est ça que is on for- vivre le bonheur For you to live goodness et non la malédiction. and not maledictions. C'est ça la volonté de That is Dieu. the will of the Lord. La Bible nous dit The Bible is telling us les projets que le Seigneur a the pour projects toi, that the Lord has for you c'est le projet de bonheur is a project of et non goodness ceux de malheur. and not that of badness. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le projet que le Seigneur The a pour projects that the chacun Lord has for est le everyone projet de bonheur. is a project of Et goodness. nous avons dit And we said que le vin vieux that the wine symbolise de joie, represents de joy, bénédiction que blessings Dieu a réservé pour tout le that monde. the Lord has reserved for Il everyone. ne l'a pas réservé seulement au peuple He israélite. didn't only release it for the people, for the Israelites. Ici, Dieu, dans sa générosité, Here in the Lord of in His generosity, il a fait grâce à tout le monde. He done grace to everyone. Peu n'importe ton No état, matter your state, aux alandoki, whether you're rich, aux alamagiciens, whether you're a magician, aux aloccultistes, whether you're a occultist aux alaprostituées, or a prostitute, aux ala-inféticheurs, le the Seigneur Lord te fait grâce. is doing your grace. Il fait appel à tout le monde. He's doing a call to everyone. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in Christ, c'est apprendre à it's to laisser. learn or leave. C'est sans distinction. There's a distinction. C'est-à-dire pour Dieu, That means for the il Lord, fallait que l'homme, it's for en men, général, in general, vive le bonheur. to live in goodness. Mais nous, But us, nous le savons tous, we bien-aimés, know all, beloved, que nous avons un seul ennemi. that we have one enemy. Un seul ennemi qui One est connu. enemy that is known. Nous avons un seul ennemi We qui est have one connu enemy de that is tous. known of all. C'est le diable. It's the devil. Alléluia. C'est le diable, It's the devil, bien-aimé. beloved. Comme lui est perdant, As is lost, il a déjà perdu. you're already lost. Alinginga na yo You to want you and perdre pe. I to also lose. Alléluia. Amen. Alinginga na yo to perdre, We bien-aimé. want you and I to lose as well, Parce beloved. qu'il y a ça perdre. Because you're already lost. Alléluia. Lokola ya perdre, As he lost, azana posa pe ngai na yo to he perdre. also wants you and I to get lost. Alléluia. Est-ce que l'esprit parle à Is the Spirit quelqu'un? speaking to someone? Est-ce que l'esprit parle à Is the quelqu'un? Spirit speaking to someone? Bien-aimé, notre Dieu est bon. Beloved, our Lord is La good. Bible dit, Bible is sa saying bonté dira toujours. His goodness is De there. génération en From génération, generations to generations. Dieu est bon. The Lord is good. Alléluia, je crois que quelqu'un allait I dire thought someone was going amen. to say amen. L'ennemi est perdant. The enemy is Et lost. nous avons un seul ennemi. que And we nous have one connaissons enemy tous. that we all know. C'est le diable. It's the devil. Le diable ne veut pas notre The bonheur. devil doesn't want our goodness. Voilà, à chaque fois, That's why every il time cherche par tout le He's moyen seeking by all pour means nous faire quitter le droit chemin. to make us move from the right path. Toke musika na We nzambe. should go far from the Lord. Neposa na ye. That is the will of the devil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme lui est perdant, As is lost, il ne veut pas mourir he seul. doesn't want to die alone. Il cherche à tout prix He's seeking by all les means gens avec qui il peut the mourir. people in which he can die with. Alléluia. Amen.
Quand quelqu'un ne sait pas bien When someone doesn't gérer son know cœur, how to manage their hearts very well, bien-aimé, beloved, il faut savoir gérer ton you need cœur. to know how to manage your La heart. Bible nous dit, The Bible is telling mon us, fils, my son, garde bien ton keep your cœur. heart jealously. Garde jalousement. Keep your heart La jealously. Bible dit, The Bible is saying, jalousement ton cœur, jealously. car de lui As from it vienne la vie. comes life. Motema na yo eza ndenge nini? How is your heart? Tu pries oui, You're praying mais yes. quel est l'état de ton But cœur? what is the state of your heart? Il va utiliser You will use la personne the person comme l'un de ses as one de ses instruments as one of his instruments pour détruire beaucoup de gens. to destroy many people. Bien-aimé, si tu ne Beloved, gères pas ton If you cœur, don't manage your le heart, diable va utiliser the ton devil cœur will use your heart pour détruire beaucoup de to gens. destroy many souls. Tu sais le problème c'est You know quoi? the problem is Quelqu'un qui est détruit, someone who's destroyed, quelqu'un qui a un cœur détruit, someone who has a heart that is destroyed, va aller en avantage, will go in advantage détruire beaucoup de cœurs. to destroy other many hearts. Cela veut dire une âme That perdue means a soul is lost, va détruire plusieurs âmes. will destroy many souls. Bien-aimé, Beloved, si on ne prend pas garde, if we do not take si on God, ne se réveille pas if we do not wake up pour comprendre ces to choses, understand these things, tu peux être le canal you can be the que channel l'ennemi va in which utiliser the enemy will pour use détruire beaucoup de âmes. to destroy many souls. Mais lorsque le Seigneur t'envoie ce message, But when the Lord is sending you this il ne veut message, pas que tu sois cette personne. He doesn't want you to be that person. Il veut qu'au travers de He toi, wants that from que you, tu puisses accomplir la that mission you should accomplish que the mission Christ a laissée aux that disciples. Christ left for the disciples. Il a He dit, said, allez faire de toutes les go and nations do all the mes nations, my disciples, disciples, enseignez-les teach et them, baptisez-les au nom du Père. and baptize them in the name of the Father and the Son. Comment tu feras les autres disciples How will you do others disciples lorsque tu es incapable when you're d'être un incapable vrai disciple of being de a true Christ? disciple of C'est Christ? ça le That problème. is the problem. Bien-aimés, Beloved, nous parlons d'un sujet We speak about a session, qui nous dit a subject that is telling us, déchire le voile qui voile ma vie. tear the veil that is covering my life. On pouvait dire éternel, You can say, déchire Lord, le tear voile the qui veil voile ma vie. That is covering my life. Bien-aimé, je ne sais pas dans Beloved, I ta don't know in vie, your life, sur quel domaine de ta in which vie domain of your life, tu trouves tout est voilé. you're finding yourself Nous allons le veiled. comprendre. We're going to understand. Ici, la Bible nous a Here dit the dans Bible ce is telling us passage, in this passage, nous voulons dire le we want montagne to sur say, quoi? the mountain, what is Le it? montagne de The Sion, mountain of Zion c'est le lieu de la présence de Dieu. is the place of the presence of the Lord. Le montagne symbolise The mountain le royaume symbolizes de the Dieu kingdom of the Lord, où la prière, or prayer. on a l'habitude de fois de dire le montagne, We have a la habit montagne of saying the mountain représente la represents prière, la vie de prière, prayer. la présence de The life Dieu. of prayer, the presence of the Car Lord. dans la prière, Because in the prayer, l'homme a la facilité man has a easy, de se rapprocher de Dieu has an easy way of coming to the Lord. et puis il va dialoguer And avec they'll have a son dialogue Seigneur. with our Lord. Alléluia. Et personne And no one n'est allé dans sa présence has gone to his presence et rentré la même and went back the personne. same person. Lorsque quelqu'un s'approche de Dieu, When someone comes closer to the Lord, azongaka ndenge moko they te. never go back the same way they Bien-aimé, came. Beloved, laisse-moi te let dire me tell que you si tu souffres that if aujourd'hui, you're suffering ce today, n'est pas dans la volonté de it's not in Dieu. the will of the Lord. Si tu es malade If you're aujourd'hui, sick ce today, n'est pas dans la volonté it is de not in Dieu. the will of the Lord. Si vous vivez ce que vous êtes en train If de you're living vivre what you're living dans votre in famille, your il family, y a des tiraillements, there's il y a arguments, there's l'incompréhension. incomprehensions. Bien-aimé, ce n'est pas Beloved la in Christ, volonté de it Dieu. is not the will of the Lord. Alléluia. C'est ainsi que Jérémie when 29 dit, Jeremiah 29 is et telling le us confirme and confirming au verset 11, in verse il 11, dit, he's saying, car je connais as I knew les projets que j'ai formés the sur vous, project that I formed on you, dit l'Éternel. says the Lord, Projet de the paix project of peace et non de malheur, and not of badness or afin malediction, de vous donner to give you un avenir a way et de l'espérance. and hope. Ce n'est pas la volonté de It is Dieu. not the will of the Lord.
Merci Saint-Esprit. Thank you to the Holy Spirit. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui se pose Beloved, des there's someone questions. that's asking themselves a Mon question. frère, c'est toi qui My brother, me it's suis. you that is watching us. Et tu te poses tant de You're asking yourself questions. many questions. Seigneur, pourquoi ma vie? Lord, why my life? Pourquoi je vis ce que Why am je I vis? living what I'm living? Tout le monde avec qui nous sommes nés ensemble, Many people that I'm born with on the same de day, la même période, in the same n'ont period, pas la même vie que don't have moi. the same life as I. Pourquoi cette souffrance? Why this suffering? Bien-aimé, laisse-moi te Beloved, let dire me tell you, que c'est Dieu, that is the on Lord. l'appelle le maître des temps et des we call him the circonstances. master of time and Le Seigneur me circumstances. pousse à te The Lord is dire, pushing me ne to say to te you, précipite pas dans do des not rush choses. into things. De peur que tu laisses ta bénédiction en For you to arrière. leave your blessings Le behind. Seigneur te dit The Lord is telling d'attendre you son to temps, wait for his car time. on l'appelle As they are le calling maître him des the temps et des master of time and circonstances. circumstances. Il me dit de te He's telling me to dire, tell il ne you, t'a pas oublié. he has not Il forgotten te you. connaît par He ton knows nom. you by your name. Lorsque tu étais encore When you were masse still informe, a foetus, une chose est vraie, One thing is ne true, te précipite you pas, should not rush into things. car il t'a déjà parlé, As he already spoke mais to tu you, fais semblant but you're acting d'écouter. to hear. Bien-aimé, Beloved, laisse que l'esprit domine en Let toi, the Spirit dominate in you. domine la chair, Dominate the parce flesh. que la chair As the va flesh te pousser will push you d'entrer dans ce qu'on appelle la désobéissance. to go into what we call disobedience. Lorsque l'homme désobéit à When a Dieu, man is disobeying bien-aimé, c'est God, très Beloved, dangereux. it's very dangerous. C'est très It's dangereux. very Il dangerous. serait mieux pour toi It will be better for de you ne pas écouter ces choses. to not hear these Mais things. comme tu l'as écouté, But as you've heard it, oh, attends le temps de Dieu. Wait for the time Car of the le Lord. temps de Dieu est As the meilleur. time of the Lord is God's best. time is the best. Alléluia. Alléluia. Le temps de Dieu est près de toi. God's time is the best. Ne It's te near you. précipite pas. Do not rush. Laisse que le fruit du Let Saint-Esprit, the fruits of the Holy Spirit qu'on appelle la maîtrise de that we soi, call the self-control soit ton partage. be your share. Et c'est là au nom de In the Jésus. name of Jesus. Selon Dieu, According to the il Lord, faut que l'homme puisse vivre bien, man needs to live in peace, in good. que l'homme puisse prospérer Man needs to prosper à tous égards, in every point of their life, en commençant par son âme. in starting with their soul. Voilà pourquoi il dit, That's why he's je saying, veux que tu prospères, I want you to comme prosper prospère l'état de ton âme. the same way your Oh, soul, merci, the state of your Saint-Esprit soul de is Dieu. prospering. L'esprit me pousse encore Spirit is pushing me à again ajouter, bien to add aimé, something, que beloved. là où tu te prépares And pour where you are aller, preparing to oh go, bien aimé, beloved, Dieu te dit the Lord d'attendre is telling you to wait parce que because il est en train de préparer des He's choses. preparing Bien things. aimé, Beloved, lorsque tu vas aller en when you go précipitation, in rush, tu risques de tomber you're risking to dans fall le piège de in the l'ennemi. trap of the enemy. Il te connaît plus He que knows you more toi-même than yourself, et il t'aime. and He loves you. Dieu t'aime. The Lord loves you. Voilà pourquoi That's why il te prépare. He's preparing Il you. te prépare pour de grandes He's choses. preparing for great Ne things, te précipite Do pas not dans rush des miettes. into little things. Alléluia. Alléluia. Il te prépare He's un preparing mets you. succulent. Bien-aimé, Beloved. azobombelao elubu yakito. He's keeping for you something that is beautiful. Maintenant, But now, qu'est-ce qui fait que what is l'homme making ne réussisse pas? men to not succeed? Malgré Dieu a de bonnes choses, Even though the Lord has good Dieu, things, la volonté de Dieu the est will of the que Lord tu vives le is for you bonheur. to live in goodness. Alléluia. Mais maintenant, pourquoi l'homme ne réussit But pas? now, why is men not succeeding? C'est par les alliances It's through the familiales. covenants, the familial Bien-aimé, covenants, beloved. ba loi établie, ba lien The ya demonic famille, laws, the demonic laws oyo ezo réclamé that are bato, reclaiming people. ezo poussé bato It's pushing ebele, people, many ba people, vivre blocage, freinage, to live blockages, complications, complications, par le loi de la by the famille, laws of their families, au travers de ce que tes arrière-parents through what your past parents ou tes parents avaient fait. or your parents did. Les ils ont réclamé. Today it's reclaiming you. Bien-aimé, Beloved, beaucoup de gens many people ne veulent pas accepter don't want to accept que le loi that the établie demonic de laws votre of famille their peut families même t'empêcher de servir le may Seigneur. also make you stop serving the Le Lord. loi établie de votre The demonic famille laws of your peut family t'empêcher can stop you d'aller de l'avant. from going forward.
J'entends quelqu'un qui dit I hear someone saying, in which way? Bien-aimé, Beloved, souviens-toi, remember, dans le livre des the Juges, book of quand Judge, Dieu avait choisi, when the Lord chose, Gédéon, he chose Gideon. Dieu a choisi Gédéon, Lord chose il Gideon. lui a dit He told qu'au him travers de that lui, through him, il devra amener la He needs délivrance. to bring deliverance. Bien-aimé, Beloved, mais la Bible the dit, Bible is dans saying, la même nuit, the same Dieu night, est allé, il a apparu à The Gédéon, Lord appeared to lui a Gideon dit, and told tu him, dois you renverser need to make full. l'autel, You need to bring down l'autel the altar qui appartient à ton père. that is l'autel of de your Baal. father. Alléluia. Bien-aimé, Beloved. le loi établie. Beaucoup de gens sont voilés. Many people are veiled. Rien ne marche dans leur vie Nothing is working in their lives parce que because they don't want to les believe lois établies, the demonic laws, il y a famille, the laws of the family, bakoko of basalaki, the grandparents did. et ça influence sur leur It has an vie. influence on their lives. Ils ont voilé bango. It's veiling them. La Bible dit The Bible is dans le saying, livre de Jean, the book of tu John, connaîtras la vérité the one who knows the truth, et la vérité and t'affranchira. the truth shall set you free. Bien-aimé, Beloved, pour que l'homme soit affranchi, for men to tu be set dois free, d'abord connaître. you need to first know. Est-ce que tu connais? Do you know? C'est lui qui connaît. The one who knows C'est lui qui a compris is the one who has understood que balion ya famille, that the demonic laws of la their loi family, établie, the demonic et laws, ça influence na vie. has an influence on their lives. C'est ainsi que It's tu when vas you will see être affranchi. you'll be set free. Bien-aimé, Beloved, quelqu'un qui marche dans la forêt, someone who's walking in a forest, qui allait quelque part, mais they qui went se retrouve somewhere, dans la but forêt, they found themselves in the pour forest. retrouver une zéla. For them to find a way to go Tu dois out, d'abord comprendre que they need to first understand that they are lost. mais si on doit comprendre But if a man does not understand that they are lost, bien-aimé, tu ne Beloved, seras pas en mesure you won't be able de to retrouver le chemin to find de a way sortie. to go out. C'est de la même chose It's the avec nos same vies. thing with our lives. Toi, ce que tu vis You what you're dans living votre famille, in your au family, monde en est normal. you see it normal. Ce n'est pas It normal. is not normal. Bien-aimé, Beloved, ce n'est pas It is normal. not normal. Les alliances souvent The covenants fait des choses parfois are making things que l'homme ne sometimes tient pas compte that man is not de knowing. cela. Que l'homme ne tient pas compte de cela. Man dans is sa not vie. taking count of that in their C'est lives. pourquoi That's why beaucoup de gens many people vivent des difficultés, are living difficulties, des blocages, blockages, des échecs, etc. Il faut que chacun each and every one of us, puisse bien aimer. beloved, Si je n'avance pas, if I don't go forward, puisse comprendre que si je needs n'avance to pas, understand that if I don't go je forward, n'accouche pas, I'm not giving je ne birth, me marie I'm pas, not getting married, qu'il puisse savoir pourquoi, they need to know why. à qui la faute. Where's the fault? Pona nini? Why is it not happening? Pona nini nazobala te? Why am I not getting married? Pona nini ti lelo nazobota Why te? till today I'm not having kids? Faute eza nani? Where is the fault? Si rien ne va dans ma If vie, nothing is working in my life, à qui la faute? where is the fault? Si dans notre If famille, in our families, le mariage, marriages, la vie de the prière, life of prayer, le travail, works, la maternité, maternity, les études the studies sont devenus comme un tabou. have become like a taboo. À qui la faute? Who has the fault? Pourquoi makambo esimba te? Why are things not working? Mayele boza nango. You have intelligence, Kitoko boza nango. you have the beauty, Botangi pe you bosisika. have studied, you also finish your studies, Mais musala ezo ya te but there's kwa. no job coming. Why? Faute eza ya nani? Where is the fault? C'est parce que It's because il y a des éléments there are ou des elements choses or there are qui things sont à la base that are at de the tous base ces échecs. of all these things. Bien-aimé, Beloved, derrière chaque chose, il y a un behind esprit. everything there's a spirit. Mais c'est à l'homme But it's for men à comprendre, to understand, à avoir to conscience take conscience que eloko nini, that il y a what, que ça ne va pas that there's dans ma something that vie. is wrong in my life. Imaginez Imagine quelqu'un qui travaille someone who's working comme une machine, as a machine, qui travaille comme un robot, someone who's working like a qui n'a robot. jamais vu They've not seen, à l'aise. they've not been relaxed. Someone goes out in the morning and comes back at the night. Salaire paye à bien. They're even getting a good Mais salary. solobio solana mutu But wana, if you say you should speak to the person, il est malheureux. they are sad. Okomuna zana banyongo par-ci You see the par-là. depths everywhere. Par qui?
parvient, mais c'est un homme qui travaille, A man who's mais working, qui est incapable but is même incapable ya kofuta loyer na of ye. even paying for their Azo rent. kofuta même classe ya bana. They're not even able to pay for the children's Ati school la faute. fees. Problème ezani. Where is the problem? Bien-aimé, Beloved, tu sais pourquoi? you know why? La Bible The dit, Bible is telling us. avant que je puisse expliquer ce que Before I la Bible explain dit, what I come from saying, beaucoup de gens many people croient que c'est are en thinking travaillant beaucoup, that it's in working a lot, tu n'as même pas le temps de la you don't prière, have the time to pray. que ndoko attaché soif na yo. That's when Pour you are- résoudre ba problème. That's na when yo. you resolve your problems. Mm-mm. No. Bien-aimé, Beloved. ou bien on s'enrichir. Or you make yourself Il y a rich. des gens qui travaillent comme des robots. There are many people who are working like Mais robots, si on tourne na but compte if you nous ask en them combien? in your account, how much do you Et have? loko ezate. They have nothing in them. Pourquoi? Why? La Bible dit Because the Bible is que telling celui us qui ne travaille that the pas, one that doesn't work il ne mange pas non plus. will not eat. Cela veut dire That means le travail que l'homme fait, the work that the man is le doing, travail que l'homme fait the work that man is doing, va vous aider seulement will à help ce you qui concerne à manger. in only what concerns eating. Tu ne seras jamais riche You will never be rich à cause de ton travail. because of your work. Parce qu'il y a beaucoup de gens Because there are many people, maman il faut na travailler man, I have to work hard. I really need to do work. compte na ngai vimba. My account needs to be full. Bien-aimé, Beloved, laisse-moi te dire, Let me tell il y a you, des gens there are people au bazaki na compte ya they have kovimba, an account that was mais filled, bakenda but they left. basalela ye ka mwa carré. They just made a little hole Juste cercueil na ye kota. just for their comfort to enter. Et nyonso etikala. And everything was Et left la behind. personne qui travaille And the comme ça, person who's working like soko that, yebise ko soutenir musala if na you tell them nzambe. to sustain Ah the non, work je of vais the Lord, enrichir des pasteurs. they say, no, I'm making the pastors Ah, rich. pourquoi je dois donner à tout moment? Why should I give every Bien-aimé, time? tu ne donnes à personne. Beloved, you're not giving to Tu anyone. donnes à Dieu. You are giving to Si the Lord. du moins tu reconnais If at least you que ce recognize Dieu-là, that Lord c'est ton is your créateur. creator. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu peux servir le Seigneur You can serve the dans Lord tes in matériels. material things. Dorcas est revenu en vie Dorcas came back to à life cause seulement de matériel. just because of material things. Oyo azalaki kosala. What she was doing. Esalaki bato ba réclamer pe nzambe azongisi na It made people reclaim and the Lord brought her back to life. Alléluia. Alléluia. Mutu azokofuta loyer na ye te. People are not able to pay for their Qui n'a rent. jamais reçu dans ce qu'il fait. Who has never succeeded in whatever they're doing. Ésaïe 25, toujours le verset 7. nous Isaiah avons lu. 25 is still telling us in verse Le 7. verset 7, la Bible Verse nous 7, dit. the Bible is telling us. Et sur cette And in montagne, this mountain, il dit, et sur cette and in montagne, this mountain, il anéantit he will certainly le swallow up voile qui est sur tout le the face peuple, of the envelopment that is enveloping over all the people. la couverture qui couvre toutes les habitants, And the toutes woven les work habitants, that is les nations plutôt. That is interwoven upon all the nations. Alléluia. Bien-aimé, Beloved. c'est-à-dire dans la particularité That de means, l'homme, particularly in men, quand on parle de la gloire when we speak about the glory dans la vie de in l'homme, the life of men, on peut prendre cette personne we can take this person comme étant une lumière, as a light. une lumière qui A éclaire light that clears up. That et qui lightens up. doit éclairer. And that needs to lighten Et up. quand Dieu dit And when the Lord is qu'il saying, va anéantir, quand Dieu dit il va anéantir, cela veut dire ôter. when the Lord says he will remove Le voile the veil qui voile le peuple, that is veiling the people. bien-aimé, Beloved, pourquoi Dieu dit why is the Lord qu'il saying faut qu'il ôte that he needs to remove cette voile, that veil, la couverture the covering qui couvre that is covering toutes les nations. all the nations? Bien-aimé, Beloved, bien-aimé dans le beloved in Seigneur, Christ, quelqu'un qui avance the person who's going et forward qui évolue bien, and is going forward well, qui avait une bonne that has a good capacité de vie, capacity of life, mais d'un coup, but in once, tout s'arrête. everything has stopped. Nyonso aza kosala Everything that they azotambola were na ye doing, bien, they were working aza well, kosavancer, they were going forward, mais d'un coup, but once, makambo ebebi na vie everything na has ye. become bad in their Cela lives. veut dire, That means il y a une voile there's a veil qui voile des gens, that is qui covering voile people, des nations. that is veiling Il n'y a que nations. Dieu It's only the qui Lord est à mesure that is able d'ôter cette to voile. remove that veil.
Parce qu'on a l'habitude de dire Because we have a habit of c'est le saying spirituel it's the qui spiritual conduit le physique. that conducts the physical. Bien-aimé, Beloved, pour que cette voile for soit that ôtée, veil to be removed, il faut que l'homme prenne man conscience needs to take conscience. à comprendre They dans need to vie understand in their que life rien ne va that dans ma nothing vie. is working in my life. Il y a beaucoup de familles There are many families. auxquelles botali penzo zomona You go there, you penza see that, yeah, sorcellerie there's ezomona witchcraft in show. ozomona You penza can see it. mais bato baza à l'aise. But people are calm. They're relaxed. Incompréhension There's expliquer incomprehension. oyo ayokana na You explain to oyo. this one, they're not together with this one. Si tu essaies de And demander if you seek to ask, c'est quoi le problème? what is the Oh problem? maman na ebité. Oh no, mother, I don't Tuna know. kaka ye. Just ask them. Oh tuna oyo no Ask maman na this one. ebité Oh no, tuna mother, I kaka. don't know. Ask another Finalement person. bozo wela nini? What are you arguing about? Oh no ngana problème. Oh no, na me, ye I te. don't have a problem with them. Ngana problème. I don't na have a ye te. problem with Mais them. pourquoi vous ne vous entendez But pas? why are you not understanding each other? Le problème c'est quoi? The problem is, Comme il y a un adage qui as dit there's an adage that is saying, diviser pour mieux régner. divide to reunite Cela well. veut dire That means il y a la racine de la There's sorcellerie the dans seed votre of famille. witchcraft in your family. Et on est en train de vous manipuler And they're manipulating parce que le you diable because connaît the bien devil la parole knows de Dieu. the word of the Lord La very well. Bible nous The Bible dit is telling c'est us dans l'unité that it's in que unity Dieu agit. that the Lord is working. Et lorsque vous n'êtes pas unis, And when you're not la, united, la bénédiction qui vous a été the blessings réservée that were reserved for you ne va pas vous parvenir. will not get to you. Bokoko tate. You won't go in. Pourquoi? Why? Parce que dans le spirituel, Because in the spiritual, bamemisa bino bagage ya They célibat. put a baggage of Bamemisa celibacy in bino you. bagage ya They pauvreté. put a baggage of poverty in you. Bamemisa bino bagage ya They limitation. put a baggage of Oh limitation in you. Jésus. Bamemisa bino bagage ya They put a baggage of stérilité. sterility in you. Bien-aimé, Beloved, okomona mutu po azwa you see zeli someone, ya for them bote to pa get na bango. pregnant, Eza facile. It's very easy. Mais mariage, But problème. marriage, it's a problem. Pourquoi eza na loi? Why? Because there's a law. Et loi wana ezo And the law représenter voile. It's representing the veil. Ezo voiler libota It's wana. veiling that family. Et famille ya bongo. And that family, Okoluka sangisa bango balingi you te. seek to bring them together, but they don't want. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Beloved, eza la prière yanga it na should be yo. the prayer of you and I. Ke obondela That nzambe. you should pray to the Lord. Longola voile oyo Remove na that vie veil na. in my life. Toi qui faisais des choses ezokende liboso. You that were doing things that are going forward, Au Matthieu, komi na you're going niveau up, moko up, and then boku at a boko certain level, you échec. go down. Pourquoi? Why? Pourquoi l'homme Why men? connaisse des échecs? Quelqu'un qui était bien, Someone who was good, d'un coup, and once il devient orgueilleux. they start having pride Pour moi, bénédiction moi ya for a muke. little blessing that they got. Akomona baninga pamba. They're now seeing people like nothing. La voile, The veil c'est un rideau. is a curtain. Voile eza rideau. The veil is a curtain. Objectif nango eza nini? Its objective is Et de cacher. to cover. Objectif ya rideau. The objective of a Batu curtain, batiaka rideau na people put a ndako. curtain in a Po house batu bamona na kati for te. people not to see the inside, Bamona na kati ya for them ndako not to te. see the inside of the To house, alingi abomba biloko or they na want ye. to cover their things. Alléluia. Amen. Exemple bien An aimé, example is, beloved, il y a voile, il y a temple. the veil of a temple. Il fallait que Christ Christ needed passe à la croix to pass by the cross afin que la voile du temple for the veil of the puisse se temple déchirer. to be teared into two. Et la Bible nous And dit, the Bible is telling quand la us, voile s'est déchirée, when the veil oh, was teared, l'homme a eu l'accès. men got the Il y a access kokota na lieu très saint. of going into the holy place. De même dans nos vies, The same in il y our a lives. une voile There's a spirituellement. spiritual veil. Bien aimé, Beloved, quand tu vois dans votre when you see in famille, your rien families, ne marche. nothing is working. Division eza. There's Et division. ozomona And bana you basi see, ya kitoko. beautiful women, Libala eza te. there's no marriage. Soko osali effort obali If you okoti want na to do an libala. effort to go into marriage, Okobota do te. not give birth. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vous dis des choses Beloved, I'm que telling je things that I que went je through. connais très I know bien. very well. Que je sais. I know. Nous autres, pour entrer dans le As for mariage, us to go into marriage, Bien-aimé. beloved, il y avait une loi. there was a law Quitter. that you couldn't. Et beaucoup de gens And many people, passent ça l'erreur. they're doing an Lorsque error. tu sais que dans votre When famille, you know that in your il y a family, loi wana. there's that law. Et quand tu entres dans le And when you go mariage, into marriage, bien aimé, beloved, kokanisate do not think that cela it's veut finished. dire That means bako changer forme they ya will change the bitumba. form of battles. Célibat ekoluka ya na forme mosusu. Celibacy will come in another way. Po yo longa bitumba For wana, you to fight tu those dois battles, connaître. you need to know. Alléluia.
La Bible nous The Bible is dit telling la us voile du temple s'est the veil of the déchirée. temple was Quand teared. Christ est allé à la croix, And when Christ went to the la cross, voile du temple the veil s'est of the temple déchirée. was Et teared. je proclame au nom And I de proclaim Jésus, in the name of s'il y a Jesus, une voile if sur there's a votre veil vie, on your sur life, votre famille, your family, que cette voile let the se veil déchire au be nom de teared in the name of Jésus. Jesus. Parce que Jésus-Christ, Because Jesus il Christ, avait he dit, said, tout est accompli. everything has been accomplished. Il accomplit. He accomplished Et le it. Seigneur And the Lord est en train de He's préparer preparing un festin. a feast. Et il a dit, And he said, il va ôter he will remove voile nyonso. every veil Oyezo couvrir that is covering des nations. the nations. Et toi tu te retrouves And you are finding na kati ya yourself banation in that J'ai nation. prie le Seigneur I pray the que Lord toute personne that every qui person tombera sur ce that will fall on message this message, voile nyonso every veil oyo euti pa that is bakoko na coming yo from your great euti parents, na barrière coming from your late bakoko na parents, yo oyo ezovoile that vie is na veiling yo your life. esika balobaki when they okota la say that you te can je get married, proclame au I nom de proclaim in the name of Jésus Jesus, voile wana that veil ekweya shall fall. yo kobala You will get married. ata na âge oza Even in the age okobala that na you are in, kombo you're na going to Yesu. get married in the name of Jesus. Alléluia. Parce que le Seigneur est vivant. Because the Lord is alive. Jésus-Christ est vivant. The Lord is alive. Quand on dit que When we say that, quelqu'un est voilé, though someone is veiled, c'est-à-dire that means on la cache. they are hiding them. On cache la personne. They are hiding the La person. personne qui est The person voilée, that is veiled, les chemins qui peut le mener the way that can bring them à la réussite, to the way of lui success, ne le verra jamais. they will never see it. Tant balobi muto aza voilé. When they see someone that is Nzela veiled, nyonso ekokomema lipango. every way that can bring blessings Yo to them, komona ngo te. you will not see it. Quand on dit quelqu'un voilé, When they see someone la is veiled, personne devient limitée the person dans becomes ce qu'il limited fait. in whatever they're doing. Pourquoi? Why? Parce qu'il va seulement Because they will only tourner en rond, turn around in one cercle place, vicieux. in the same circle. Akobando baluka kana se They'll start turning around under that veil. nde tina ya voile ya That wana. is the need, the objective of the Bien-aimé. veil, beloved. Mondo kilteza mabe The makasi. occultist world is Yo very muto bad. sakanaka. You that is playing, Yo muto sakanaka. you that is playing Na monde with the spirituel. spiritual world, Omona on lokola you see maseki. like a joke. Oh bien-aimé dans le Beloved in Seigneur, Christ. laisse que la voile, que Let le the voile veil, qui te voile the veil that is puisse covering you tomber au should nom fall de in the name of Jésus. Jesus. Il faut yo mona You pole. need to see goodness. La personne pareille, The person that is mutu similar, oyo azo tourner en rond, someone who's sitting around in one place, mutu oyo aza voilé, someone who's veiled, toute personne qui pouvait lui venir en aide, every person that can come to help them, yo moko ko rejeter. yourself you reject them. Voilà pourquoi il y That's a why de fautes They are faux false. témoignages. They are false testimonies. Ba faux témoignages, They are false ils ont testimonies représenté peu voile. representing also a veil. Mutu oyo aza voilé, Someone who's o veiled, bazomona ke il faut yo ke liboso they are te. saying you should not go forward. Bien aimé, Beloved. okozala ta na bakamarade obando kutana na bakamarade ya mabe. You will find yourself with bad friends always. Pourquoi? Parce que balingi Why? ke liboso. Because they don't want you to go forward. Mutu nyonso oyo sengeli asunga yo na vie. Every person that needs to help you in life, Okobebana na ye facilement na eloko ezanga tina. Maikala you will boshitaka. ruin your relationship easily. Yango omona ba faux That's témoignages. why you see false testimonies. Alléluia. Alléluia. Ba faux témoignage na vie ya mutu The ozo ya false konani. testimonies in the life of someone is coming. Why? Pour détruire l'image de la To personne. destroy the image of the person. Pour amener le ténèbre dans la vie d'une personne. To bring darkness in the life of someone. Spirituellement, le voile, Spiritually, the veil c'est quoi? is what? Le voile The veil empêche à l'homme de voir clair It's dans sa stopping men vie. to see clearly in their lives. Toute relation Every dans relationship nos vies in our lives n'est toujours pas mauvaise. is not always bad. Eza na bato mosusu bozosambela na There are other bango. people who are praying with Baza them. na bango bien. They are good. Je ne pense pas qu'on peut toujours I don't think that we can se always tromper. be fooled. Parce qu'il y a d'autres personnes, Because there are other people, lorsque tu es avec when you're with them, omoni makambo no ezoke liboso. you see your things are going forward. Eza na bato mosusu mpe so okangami na ye. There are other things if you are- there are Makambo other na people if you are close to them. nyonso ebebi. Everything of yours becomes Bien bad. aimé. Beloved. Bien-aimé, Beloved. il faut miso na yo Your efongwama. eyes need to open. Qui t'accompagne? Who's accompanying you? Mutu mosusu akozala voile na vie na Someone yo. can be a veil in your life. Lolenge ya Lot pembeni ya The Abraham way of Lot and next to Abraham. ekoretarde bénédiction It na will yo. stop your blessings. To Alléluia. delay your blessings. Alléluia. Nani aza pembeni na yo? Who's next to you? Nani otambolaka na Who ye? are you walking with?
Il faut oyeba kotala. You need to know how to look. Il faut oyeba kotala. You need to know how to look. Tu verras que l'ennemi You see that the enemy va te voiler will veil you pour que toute personne for everyone, qui pouvait te bénir, everyone that wants to bless ou you, le canal que Dieu pouvait or the utiliser channel that the Lord can pour use te bénir, to bless you, yo moko koyina you ye. yourself will hate them. Maintenant, But now, la personne pareille, the person that is similar ce qu'on appelle réussite, is what we call success na vie na ye, in their ou life, de gloire, or glory eza voilé. is veiled. Bien-aimé, que ça ne soit pas ton cas. Beloved, let it not be your case. Yo mutozo landa You that is message. watching this message, Ezalaka na let it not yote. be your case. Nzamba fongola yo miso. The Lord should open your O eyes comprendre banani for you to ozala. understand who you are around with, who you have around you, Okwaya na kati ya fausse for you not to compassion. fall into false compassion. Jésus dit, The Bible is je saying, suis la lumière du monde. the Lord is saying He's the light of the world. Celui qui me suit The one who follows ne me vivra pas dans le noir. will not live in the darkness. Mais que ce qui fait, mais qu'est-ce qui fait que l'homme, But what makes men, quelqu'un qui prie, someone who's praying, qui a reçu Jésus that dans has sa received vie, Jesus in their mais life, azotambola na molili but they're ndenge living nini? in darkness how? Azotambola na molili They're ndenge living nini? in darkness how? C'est très bizarre. It's very bizarre. Bien-aimé, Beloved, il y a quelques raisons there are other reasons qui fait que l'homme that are making men puisse marcher dans le ténèbre, to walk into darkness ou puisse vivre le ténèbre, le voile or dans to sa vie, live a veil in their life. malgré s'il prie, Even malgré though they're il praying. prie. Ésaïe 59, le verset 1er, la Bible Isaiah dit, 59, the Bible is telling us, non, la main de the l'Éternel hand of the Lord n'est pas trop courte is not too pour short sauver, to save, ni son oreille nor his ear trop dure pour entendre. too heavy to hear. Le verset 2 nous dit, Verse 2 is telling us, mais ce sont vos crimes no, but very errors of you people qui mettent une séparation have become entre the vous things et causing moi, division between you and your God. entre vous et votre Dieu. Between you and your God, Ce sont vos péchés and your own qui sins vous cachent sa face have caused the concealing of his face et l'empêchent de vous écouter. from you to keep from hearing. Le verset 3 nous dit, Verse 3 is telling car us, vos mains for your sont own souillées palms de sang have become polluted with blood. et vos doigts de And your crime, fingers with vos error. lèvres profèrent Your le own lips mensonge. have spoken falsehood. Votre langue Your own tongue fait entendre l'iniquité. kept muttering sheer unrighteousness. Bien-aimé, Beloved, il y a trois choses there are three things que je vais encore ajouter that I want to add à again, part les lois que je voulais kobeta sete besides likolo. putting a point on the laws. Alléluia. Oyo esengeli ovanda nango na kati na yo. What you need to have in you. Bien-aimé, Beloved, la première des The choses, first thing, nous venons de lire we come Ésaïe from reading 59. Isaiah 59. La Bible nous The Bible dit is telling us la main de the l'Éternel. n'est hand pas of Jehovah has not become too short. Cela veut dire That le means péché the sins, non confessé us c'est confessing, voiler un homme. can veil a man. Masumu na vie na biso The sins in our lives ekoko représenter voile can represent a veil. parce que kopesa accès na Because you monguna. don't give access to the enemy. Quand Dieu nous tourne dos, When the Lord is turning c'est out his backs l'ennemi on qui va nous us, it's regarder. the enemy that will look Et at us. quand l'ennemi va nous And when the enemy regarder, will look at us, il va commencer à manipuler notre He'll vie. start manipulating our Bien-aimé, lives. laisse-moi te Beloved, dire, let me tell le you, diable n'est pas The devil is omnipotent. not omnipotent. Il n'est pas He's omniprésent. not Il a ses omnipresent. colites. He has his C'est que his colleagues. bakolukaka mutu tout autour That na means to yo. always look for someone around you. Bakoluka mutu pembeni To look pembeni. for someone close Ezala to na you. église osiko Whether za, in the church where you na mosala are, esiko or in za, the workplace where na you quartier are, esiko or in the vandi, neighborhood where you stay. bakoluka lisu na They'll look for bango. their eye. Elisu na bango na kosala kozala na yo bolingo. And that eye of theirs will have so much love for you, Bien-aimé, beloved, po basala nini ba manipuler. for them to manipulate you. Voilà pourquoi tu dois That's why you gérer ton need to cœur. manage your Tu heart. dois être You prudent need to be prudent dans ta vie. in your life. Boya masumu Refuse sin, parce que masumu ekovoile yo. because sin will veil you. Ekovoile yo même liboso na It will nzambe. veil you in front of the Lord as Nzamba well. mona yo For the akomona Lord yo not to te. see you, not see you. Et la deuxième des choses, And the second les thing, attaques spirituelles spiritual peut attacks essuyer l'homme. can ruin a man. Dans les attaques In the spirituelles, spiritual attacks, je vois les liens de la I see famille, the laws of the les family, lois établies the de demonic votre laws of famille. your family. Parce que chaque famille est en Because abat every family has laws. lien. There's lineages.
lines. Oye ko réclamer yo. They reclaim Et qu'on you. soit accès sur ta vie. They will have Quand access il y a upon your le life péché. when they sin. Le Seigneur nous permettra The Lord will permit de us parler to speak sur des cas de puissance. about the powers Oye pesa kabalien ya famille. that are giving the demonic laws Misisa. of the family roots Na kati ya vie ya moto. in the life of Et la someone. troisième des choses, And the third thing, les conflits et la manque d'amour. conflicts and lack of love. Et ce kotali liboto eza And if you see a family that is divided, benda na kaya where they're nyonso, always arguing, bana vie moko they have a life malheureux. that is very cursed. Bana vie moko malheureuse. A life that is cursed. Malgré bako sala bazo simba mbo. Even though they may work and touch money, Mais soki osolola na But if you go and speak to one of them, mosusu, bana esengo te. they don't have joy. Ba vivre bonheur They te. will not live goodness. Bien aimé. Beloved, Likambo eza ya bolimbisa na bozonga na something that bomoko. needs you to forgive each other and come back together. Bozopotanela nini? What are you fighting for? La sorcellerie. Witchcraft. Parfois mutu azosamaka Maybe mwana the person zana that is doing bino. that is there with Yende you. azobima mutu malamu. They are becoming like nzaka someone who's mokomi. good while they are the one who are killing you. Bien aimé, bofongola miso. You need to open your Le eyes. conflit, The conflict, même na ba discorde, bien even aimé, this discords, et arguing na kati ya ba foyer, inside families, ou manque ya pardon, or lack of forgiveness pour empêcher prière ya bato ezala efficace. can stop the prayers of someone being effective. Ba dispute, Disputes, ba querelle, arguments, ba incompréhension, incomprehensions et qu'on représente can voile. represent veils as well. Pourquoi? Why? Parce que na mukanda na 1 Because Pierre, in the book of 1 Peter, 1 Pierre chapitre 3. 1 Peter chapter 3, 1 Pierre chapitre 3, 1 Peter le chapter verset 3, 7, nous allons lire. verse 7, we're going C'est to là où que read. nous allons achever notre That's where we're message. going to end our message. 1 Pierre chapitre 3, 1 Peter chapter 3, la Bible dit, the Bible is telling us, Marie, you husbands, maintenant, continue. sorry, la lumière n'est pas bonne. Light. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 3. We're in 1 Peter chapter 3, 1 Pierre chapitre 3, le verset 7. verse 7. Marie, You husbands, maintenant, now, Marie, montrez à votre you tour husbands continue dwelling in de like manner la sagesse with them according to knowledge, dans vos rapports assigning them avec honor votre femme, as to weaker vessels, comme the avec feminine one. un sexe plus faible. Honorez-la Since you're also heirs, comme devant aussi héritier avec vous de la grâce de la vie, with them of the undeserved favor of life, qu'il en soit ainsi, in order for your prayers, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos in prières. order for your prayers not to be hindered. Bien-aimés, Beloved, cela veut dire that means les disputes, the disputes, les querelles, the arguments les discordes peut empêcher can stop la délivrance the dans votre vie. deliverance in your life. Parce que votre prière Because your prayers ne sera pas exaucée. will not be exhausted. Ces disputes, discordes disputes peuvent They représenter represent le voile the veil qui empêche votre that prière is stopping your prayers d'être écoutée par from Dieu. being heard from the Lord. Bien-aimé, Beloved, quand la prière n'est pas écoutée, when cela the prayer veut is not dire heard, that means Nzambe apesi mukongo. the Lord has turned his back. Pour prière na bino ekozala makele. Because your prayer will be like noise. Voilà pourquoi je vais dire à une famille. That's why I want to say to a family, Si tu regardes dans votre if famille, you're looking in your family, nyonso ba discorde. Every time there's discord, likambo ata ya muke bozo a benda. little thing you're Cela arguing, veut dire votre bénédiction that n'est means your pas loin. blessings is not Mais far, le diable but fait the par tous devil les is doing by moyens all means, parce qu'ayebi maloba na because he Nzambe. knows the word of the Lord. Quand le Seigneur va chercher à intervenir, When the Lord will seek to akola intervene, kisa Seigneur, il est écrit. you say the Lord, it is Mais written. yozo pambola bato. But you're blessing this people. Ndeni nokoyoka libondeli na bango. How can you hear their Le prayers? passage tel dit This ceci. passage is saying this. Et la Bible dit, Bible is Dieu est saying, esclave de sa The Lord parole. is the slave to his word. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in Christ. si que te voile nyonso, Let the veil, every veil voilé vie na that is yo, veiling your life, voila ka conscience that na is veiling yo, your conscience, et voila ka libota na veiling bino, your family, voile wane pasuka na that veil should be kombo na teared in the name Yesu. of Il faut Jesus. yo mona pole You na need to see Nzambe. goodness of the Lord. Voile wane voila ka That veil that ministère is na veiling yo. your
ministry. Et empêcha que vous That soyez is stopping stable you dans le from being ministère. stable in your Bien ministry. aimé, Beloved. qu'est-ce qui fait que vous avez une année au What is temps où la making 1 year, you walking into a holy place. Des années où vous And Zolanda. another year, You you are falling into sin. are falling into Bien sin. aimé, parce qu'il y a une Beloved, réclamation. because there's a Tu reclamation. dois You veiller. need to watch over. Veille sur ta vie. Watch over your life. Veille sur ta vie. Watch over your life. Que celui qui a des oreilles That pour the one who entendre, has ears entende ce que l'Esprit should parle. hear aux what the églises. Spirit is speaking to the Que le congregation. Seigneur bénisse sa That the Lord parole. bless His word. Nous allons prier. We're going to pray. Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, 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 Zambe, malamu, Zambe, Zambe malamu, ya, Zambe malamu, 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 Yesu bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, 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 Yesu bolingo nanga, Yesu bolingo, Yesu bolingo, 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 yemba elonga nanga yokumama Elonga nanga yokumama. yonde makasi nanga yokumama oh kumama Yahweh, kumama Yahweh, kumama Yahweh, kumama Yahweh, kumama Yahweh, kumama Yahweh. Bien-aimé, tu vas d'abord dire merci à Dieu et puis tu vas prier. Seigneur, ôte cette voile. Oh, Yezo voilé libota nanga. Yezo voilé conscience nanga. Yezo voilé motema nanga. Motema no ekoma libanga. Maloba na nzambe kota kanisute. Tobondeli na kombo na Yesu. Éternel, merci. Merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour ta fidélité, Jésus. Nous te rendons des actions de grâce au Père. Seigneur, parce que tu nous as parlé. Merci, oh Dieu d'amour. Yahweh, Papa, pour cette parole. Oh Dieu d'amour et de paix. Oh Dieu d'amour. Papa, en ce moment, Yahweh, je demande, oh Dieu, ôte dans ma vie, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma famille tout entière, ni dans ma belle famille. Vois les nyonso Yesu. Vois les nyonso Yahweh. Vois les nyonso Seigneur. Oui, vois la kalibota nangai. Oui, vois la kabana nangai. Oui, vois la kamobali nangai. Oui, vois la kaministère Jésus. Maya kashika tarababa. Oria deskamana. Vois le wane pasuka. Vois le wane pasuka. Vois les pasuka. Lolenge vois les pasuka. Yahweh na temple Yesu. Oria kamana baba. Et pasuka au nom de Jésus. Ôte dans ma vie, ôte dans ma famille. Vois les nyonso Yahweh. Open une porte provenance nango. Vois le wane pasuka. Vois le wane pasuka. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel, nous te bénissons, Papa, pour ta bonté, ton amour, ta grâce et ta faveur. Merci, Jésus. Yahweh Nzamba Bomoy. Merci, mon konzi, parce que yosa malam. Pour nalilobo yo pesi. Éternel, mon Dieu, je scelle la prière de tout un chacun par le sang de l'agneau. Laisse que toute voile, Seigneur, qui voilait ton peuple que nous sommes, soit déchirée au nom de Jésus. De la même façon que la voile du temple s'est déchirée, quand Christ a crié sur la croix, que toute voile, Seigneur, que nos voiles soient déchirées au nom de Jésus. Et donne gloire à ton Seigneur. Sois béni parce que tu es fidèle. Sois béni parce que tu es fidèle. Que la gloire te soit rendue à jamais. Pour ton amour et ta bonté. Pour la présence de ton esprit qui va nous soutenir. Éternel, afin de tenir bon. Afin de veiller sur nos cœurs. Éternel, au nom de Jésus, nous avons prié. Et ensemble, nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur vous soit favorable. Au nom de Jésus. Bye bye.